2025 मिथुन राशि ପାଇଁ କେମିତି ଯିବାର ଅଛି ଯଦି यार फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट এই পর্যন্ত দেখি নাନ୍ତି জলদি से जानतो ଆଉ ସେ ভিডিওস দেখନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ସତର୍କ ନେବେ ଆପଣ ଆଉ କଣ ରିମିଡିସ୍ କରିବେ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବିକଜ ଫିଜୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ତା ସହିତ এই ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ फादर सहित टिके डिस्टर्बांस ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କେୟାरफुल ବି ରୁହନ୍ତୁ सो एजुकेशन रे डिस्टर्बांस आसीबे जाउची आपण मां सरस्वती को पूजा करंतु सो दैट सेही प्रॉब्लम सॉल्व हे जिबा आ ता सहित आपण राशि रे अधिपति होउजंती बुध महाराज आपण सबुज रंगर वस्त्र परिधान करंतु देखिबे जिंस आहुरी बहुत बढ़िया हेबाकू जाउची आउ एई बड़ी जानकारी पे आपण जल्दी से हम चैनल को फॉलो करंतु आ ता सहित शेयर करंतु आपण फ्रेंड्स मान सहित